बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करूंगा एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंटरव्यू हुआ है इमरान खान साहब का। टीआरटी चैनल है टर्की का, उसके साथ उसमें बात क्या हुई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से और उनको माफ़ी देने के हवाले से। इस पे बिल्कुल बात करूंगा कि क्या हुआ, क्या हो सकता है और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, उस पर तो बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल ना भूलिए, और साथ में बेल आइकॉन का जो बटन है उसको भी प्रेस करना ना भूलें कि आपको जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। बात करेंगे टीआरटी के साथ इमरान खान साहब के एक बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं और उनको माफ़ किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ इसका जो करने वाले लोग हैं, यानी ये जो डायलॉग्स चल रहे हैं हमारे, इसमें अफगान तालिबान की इन्वॉल्वमेंट है और वो मीडिएटर का जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं। देखना यह है कि पहले तो हम मतलब इस चीज़ की वजह से दुनिया हमारे ऊपर एक, जिसे कहते हैं कि एक प्रेशर क्रिएट किया हुआ है कि हमने तालिबान का साथ दिया है और हम उनके तर्जुमान बने फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। ये बात इस वक्त चल रही है, स्पेशली अमेरिका में और उसके साथ यूरोप में। इसके साथ साथ जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम ने 70,000 जानों की कुर्बानियाँ दी और उन पर हर किस्म के हमले हुए, और जो मैं कहता हूँ जुल्म है जो हो सकता है वो हुआ है। उसके बाद उनके साथ मुज़ाकरात करना और फिर उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करना, मैं तो हुकूमत नहीं हूँ लेकिन हुकूमत तो मैं नहीं हूँ और मैं ना कोई जज हूँ इस हवाले से। लेकिन मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के उन पेरेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है जो मुख्तलिफ टाइम में वो एहतजाज भी करते हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक भी किया जाए उस हवाले से, और जो मुजरिम है जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको सज़ा भी दी जाए और हमें वो दिखाए जाए। लेकिन अफसोस के साथ कि उन वालिदैन की जो जिसे कहते हैं कि चीखो पुकार है, उनकी फरियाद है, वो लोग इसी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई और गालिबन पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब से या शायद खाका नबासी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की, उनकी दिलजोई किसी ने भी नहीं की। वो आज भी इस किस्म का कोई मौका होता है तो वो सड़कों पे निकलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चों का वो खून हम नहीं भूल सकते जो इन लोगों ने 16 दिसंबर 2014 को बहाया था। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि उसमें उस तहरीक को लीड करने वाली मैडम फलकनाज जो है वो कहती है कि मैं अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रही थी, उसको मैंने उसके शूज़ की वजह से पहचाना। तो ये तकलीफ़ मेरे ख़्याल में हम भी शायद उस तरीके से नहीं फील कर सकते, क्योंकि जिनके प्यारे गए हैं ये तकलीफ़ उनके लिए मेरे ख़्याल में हम अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकते, और शायद वो भी नहीं कर सकते कि वो इस वजह से 7 या 8 साल होने को है इस वाक़े को, लेकिन वो आज भी इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलते हैं और ये एहतजाज इस बात पे करते हैं कि हमारे प्यारे तो गए लेकिन उसको वाक़े को करने वाले लोगों को कैफ़र किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। इसके अलावा एहसानुल एहसान को पकड़ा, फिर ये कहते हैं कि वो भाग गया, मैं कहता हूँ कि उसको छोड़ दिया गया, और उसके बाद अभी वो फिर ट्वीट शीट्स और सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, अपना काम जो है उनका वो करते हैं। और मेरे ख्याल में वो अपने काम के साथ अपने काम के साथ वो सिंसियर है, वो अपना काम करते हैं। बेशक इन्होंने खुद छोड़ा या जो भी जिस तरीके से भी वो गया, लेकिन वो अपने काम के साथ सिंसियर है। लेकिन शायद ये लोग नहीं है जो उसका मुकाबला करने की, और हमें ये बताया जा रहा है होता है कि भाई हमने उनकी कमर तोड़ दी। अगर तोड़ दी है तो फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें क्यों? आप माफ़ी फिर आप किसको दे रहे हैं? इसके साथ
جب یہ والی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم لندن کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ کالعدم تنظیموں کے ساتھ یعنی بین آرگنائزیشن کے ساتھ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال میں پھر تو جتنے بھی لوگ ہیں، ہم نے تحریک لبیک کو تو خیر ویسے ہی انہوں نے اس چکر میں ڈالا ہوا ہے، لیکن پھر تو میرے خیال میں جو بھی ہے، جن کو بھی آپ نے بین کیا ہوا ہے تو ان کے ساتھ آپ مذاکرات کے دروازے کھول دیں، ان کو کہے کہ بھائی آ جاؤ، ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، اور جو آپ نے کیا بس ٹھیک ہے، اچھا کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے مطلب 2-4 ہزار یا 5 ہزار یا 10 ہزار لوگوں کو مار دیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی کافی ساری ہماری پاپولیشن ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اور پھر ویسے بھی خون سستا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہو گیا سو ہو گیا۔ پھر ان کے لیے کیا معافی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کون سا میسج جائے گا؟ آلریڈی ہمارے اوپر میں نے جس طریقے سے بات کی کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اور انٹرنیشنل فورمز پر ان باتوں ہمارے خلاف بات چیت ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے یو ایس سینٹ میں بل پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے ساتھ دیا یا جو بھی ہے، میں یہ مطلب اب اس چیز میں نہیں جانا چاہ رہا، اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے، اس کی ڈیٹیلز وہاں پر موجود ہے اور اس پہ آلریڈی میں بات کر چکا ہوں، مزید نہیں کروں گا، لیکن میں سارا سینیریو بتا رہا ہوں۔ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا اور ہم نے وہ کر دیا، تو یہ والی کنفیوژن کیوں ہے؟ اس کے ساتھ پھر ڈاکٹر عارف علوی پریزیڈنٹ آف پاکستان اور فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی صاحب یہ پچھلے مہینے کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کو معافی دیں گے، لیکن اس کا ریسپانس جو ٹی ٹی پی کی طرف سے کیا آیا؟ انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک پریس ریلیز کہیں یا جو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایک لیٹر جاری کیا اپنے میڈیا ونگ کی طرف سے، اور اس کے اندر انہوں نے صاف صاف لکھا کہ بھائی ہم نہ آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، نہ ہمیں آپ سے معافی چاہیے، نہ ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہیں نہ مانیں گے۔ ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر شریعہ نافذ ہوا تو پھر اس کے بعد ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم شاید آپ لوگوں کو کہیں کہ یار ہم آپ لوگوں کو معافی دے دیں۔ تو یہ مطلب ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، تو یہ چیز ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اتنے سارے آپریشنز اور یہ ساری چیزیں ہوئی اور کہا گیا کہ ان کو ہم نے ملیامیٹ اور ختم کر دیا۔ پھر ایک اور بات ذہن میں جو آتی ہے، سوال اٹھتا ہے کہ را جو ہے وہ بی ایل اے کو، بلوچستان میں جو موومنٹس چل رہی ہیں اس کو، اس کے علاوہ تحریک طالبان کو، پاکستان والوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی چیزوں کو وہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں یا امریکن CIA جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ افغانستان میں تو اب ہماری بقول ان کے کہ موافق حکومت آئی ہے، جو ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں یا تھے یا ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ اب انہوں نے وہاں پہ طالبان کو کہا ہے کہ بھئی آپ کو ہم یہ والی سرزمین یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو جب ان کو فنڈنگ بھی بند ہو گئی، ان کو را کی سپورٹ بھی بند ہو گئی، یا کسی اور ایجنسی اگر ان کو سپورٹ کرتی تھی، ایران سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی یا کسی اور جگہ سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی، تو اب افغانستان میں کیونکہ حکومت کی تبدیلی کے بعد پہلے تو اشرف غنی صاحب کے تعلقات اور قسم کے تھے، اب اس حکومت کے تعلقات جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک لاجسٹک سپورٹ تھا یا جو جس طریقے سے بھی وہ لوگ سپورٹ کرتے تھے وہ چیز ختم ہو گئی۔ تو میرے خیال میں تو یہ ایک ویکنس مطلب ہونی چاہیے، مطلب ویک پہ ہونا چاہیے، بیک فٹ پہ ہونا چاہیے۔ پھر اس وقت مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ان کے حملے تواتر کے ساتھ جاری ہیں۔ پچھلے اگر 1 مہینے کا ہم جائزہ لیں تو پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اسپیشلی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بڑے اٹیکس ہوئے، ہمارے پرانا فاٹا میں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں حملے ہوئے، اور جس میں ایک بڑے لارج سکیل پہ کیجوالٹیز ہوئی۔ تو پھر یہ چیزیں کیوں ہیں؟ اگر مذاکرات چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ والے حملے جو ہے یہ پھر کون کر رہا ہے؟ اگر وہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر ان سے مذاکرات کیوں؟
या तो मतलब अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो फिर हमले नहीं होने चाहिए, अगर हमले हो रहे हैं तो फिर मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात उठते हैं और वो सवालात करना हमारा काम है कि हम पूछें। और इसके साथ साथ मैं हुकूमत से मेरा ये भी सवाल है कि जो कह रहे हैं कि हम माफ़ी देंगे, मैं कौन होता हूँ माफ़ी देने वाला, आप कौन होते हैं माफ़ी देने वाले? माफ़ी अगर वो लोग जो जिनके बच्चे और जिनके प्यारे गए हैं, क्या वो लोग माफ़ी देना चाहते हैं? हाँ, अगर वो देना चाहे तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा रहूँगा कि भाई वो लोग दे रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर वो नहीं दे रहे तो मैं उनके इस कॉज को भी सपोर्ट करूंगा कि भाई अगर वो नहीं देंगे तो मैं फिर उनके साथ खड़ा हूंगा कि भाई अगर वो नहीं देंगे तो यू आर नो वन कि आप उनको जो है किसी भी तरीके से कोई माफ़ी दे और या वो माफ़ी के मुस्तहिक हो। तो हमारे फोर्सेस की तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से, हमारे ISPR की तरफ से यही कहा जाता है कि हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए और उनका हमने सफाया कर दिया। तो जब सफाया हो गया तो मेरे ख्याल फिर मुज़ाकरात आप क्या दरख्तों से करेंगे, क्या भेड़ बकरियों से करेंगे, या क्या पहाड़ों से करेंगे, किससे करेंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मेरी समझ में थी, जो मेरी नॉलेज में थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अभी देखते हैं कि आगे क्या हमें आइंदा के वक्त में क्या नज़र आता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं और इसके असरात हमारे मुल्क के ऊपर और इसके साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर इसके क्या असरात रूनुमा हो सकते हैं, वो हमें यकीनन नज़र आ जाएंगे। क्योंकि खान साहब ने इंटरव्यू आज दिया है TRT को और उसमें उन्होंने ये वाली बातें की। क्योंकि और बहुत सारे मसाइल हैं बेचारे अवाम हमारे महंगाई की वजह से, और गुज़िश्ता रात जब 5 रुपये और लीटर के ऊपर इजाफा किया गया पेट्रोल और तकरीबन 128-129 रुपये का लीटर हो गया, तो हमारी हुकूमतें उसमें भी लगी हुई है कि भाई इस वक्त भी पूरे रीजन में हम सबसे कम रेट पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं अपनी आवाम को दे रहे हैं और बहुत बड़ा एहसान करें। उस पर खैर एक अलग वीडियो बनती है, बनाऊंगा। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। किसी और न्यूज़ अपडेट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय।